Tripura Mothawo ang tong si no Tripura Mothani sana thakai ang adonya ano tinising jora kuno ajagane kaisa central ni member buya central ni kuno kaisa post buya abono kare district ni kuno post buya ke block level ni kuno post buya local level eba primary committee ni member porjonto ya মানে ang Tripura Mothani kono tabok sudara ke member ya ta kai ang hamjani sini bono khlai to logiri to ang no koboi ang no lama ni sawi to kono nang nasigi na di bo soi koboi ja soi lama da bo a lama ni samu khlak khlai ya bos kango khai lokoni bos kang khai ang thiyasa lokoni bagi tongo a dokon bagi tongo ni kabi tongo yang bisingo hongkai bong ni sak tong tok tong ni chala ni nang ni abo no se pa ye na to abo betul lokorok sina ni ko hongkai ang ke bo lokono ekdom jor khlaiye bong sineri maya nang abo no ndi nai abo bor ma jase khlai thun jeng kaham abo no khartun ta kok Tripura nai tong nai jo to khapang ni takukte bukok jono lam sago chini tireni kok Tripura ni jorani kok pandawo eba jora bai baksa nangmani kok no sanani bagai tai Tripura hasteo borok rok mokol lok laijak rajniti ni hapar ni bisingti kisasek bothai kahamda manlainyo hnai abo hai nasinglai tongmani jorao je Tripura hasteo to shudu Tripura sasimi rajniti thungo ama haiya chini Tripura hasteo national party rok botongo o party bai baksa batai lai sikang thiniwo Tripura sarok ni je regional party rok ni eba Tripura sarok ni rajniti ni halok boma hai o kogno tui bini sakbai thangni reaction eba bini khakamani kogno thana hnai tini kok Tripura studio ang ringi tu bukha Tripura hasteni khorcha obahai jora kaisa bobo durjosun nogo chunghaja kok sai phemani phiaba bini o kok ro bani simi sengi hukumu rachamung natok bebago yak kubuk tai tini tabuksak jorati kabang majago hukumuni borom manai sokat bai baksa tabuk samung tangi tongo loko hamkai samungo borong gurang Dr. Sunasaran Deborma saro lamsugo kok Tripura sar Tripura hasteni rajniti ni kok rono sanani sikang halokno sanani sikang angno tini ni ব্যক্তিগত sakbai thangni wan sobmungo sinani ringmaba puya ni simungo ang buskang rogo Dr. Sunasaran ni sirikan ke baksa comment rogo sumuta taung bo bofur PhD khai Dr. Rongkha obrono ni bai thani sinumung sato tino ablo kisa task khaine sengi ta ko beleke hambai nai tong ne rokno tai nono wa hano hambai tini ano ni studio kok sanani bagai ano jora rakha hukumoni samungno hongkai ang thangnai mutu tongo 1986 ni simi no seng 86 ni simi seng tai abo masamung resap mung simi ya ang tabo grom de all India radio arbahnya 86 ni simi nang cheng puya botri bodo khai ke abo niya golo thangte iko thungnuk ro langkha ke kok do bani pandawo tai radio serial jata kok borok chini dofarok ni je kok kamawi thangmani an kok rok sum tewesa kikili tubnani bage radio ni bisingte chunga ba jora kolokma kaisa serial abo bisi baro kakhana asa kolokma khlai abono jottoni kolokma radio je jangmane ang saiman jorate je jasa serial phanota abono kare te kolok serial ang tap bono gya ko kai abo belai ke dofarok ni thani wa samung nangkha je chunga kok borok kok thai kok bai kok man kok ni apa kok borok te hukum mission bai sejak kok sun awai klai kya pro ke abo kok borok samnai rok ni kanu le samungo nangka ke abo hai klai ang tabu hukum ni rom di mo samung sapung ni jaga wa hongkai ang national level lo chini Tripura ni kok simi saya ang national level mo samung rok no emonki international level ba ang kaisini country wa ang sep man kha participate khayen ya tarikh hamya no khansinai ani je artist rok ni je o passport international passport khlai man ya abon bage jotono cancel mark lakya abono kare
थांनाय बिसिकनि सिगाङाव गासै आं लन्दनाव गासै आं प्रग्राम दंमोन आबो बुबागराबो थांना दंमोन आंनि लगी फिया आबो बाहायनो इन्डिया गभर्नमेन्ट आंखौ जों केन्सेल फैया आबो साइबिया आफोरखाय पासपोर्ट दंबायो आंनि ओंखे आबोनि बिसोर सिगां चिकागो ओंखे आ चिकागो को इउएसए आवता आरो गासै आं मानखा ओंखे माने आबो जेफ्राव थांनानै जरा सबाइया सामि सालतानि सिगां ओंखायनो आबो पस्टपन होनाय साइड जाखा आबोनो कारे आं भियेटनामाव गासै मानखा program kasih program mana ni apro ani apa kayak riang nanti dah fase gini nanti ye thang mana okay ani korok ni artis ni passport kere ini tabu Guwahati wa aro ni Kalakshetra ni secretary chini borong kanang Gautam Sharma jeta chini o state museum ni je o galleries nam phai min yakte এই ব আনো পাসপোর্ট করে হিনে খানাং জায়গায় যত না আনে আর্টিস্ট রকম তলাঙ্গাই কলাক্ষেত্র নি কাছে অডিটোরিয়াম কলাক্ষেত্র বিসিং অডিটোরিয়াম তা আর তলাঙ্গাই যে পাসপোর্ট নি যত অফিসার দং আর তো বই ফাইলে ফর্ম ফিল আপ খালাই যাইছে আচ্ছা ফিয়া আজ এ ফাইনে র মানে আ অফিসার একটা পাসপোর্ট নি অফিসার ফিল আপ খাইনানি ফেতর চিনি বুমুং খাইজা গান जों যেটা স্টেট ত্রিপুরা নি রেখা গান বসাকা কিসা কেবে মুং খা Tripura hangkai Guwahati kalaya misal Tripura hangkai Kolkata se kalaya hangkai abon bagai norok ngabono tabu kalai manliya hangkai norok emergency thana ke thangde ang sahorana tai ang koktum boseyana nor Kolkata o thangde misaka piaba sini a hati wase chini a Vietnam thangjanai ke abo asuk sambhav niyata Vietnam ang abo cancel makai Saudi Arab wa saman ka hangkai Saudi Arab hangkai to apro ani bokore passport ani bokore ke abono cancel na khaja aba ke kabang ma jara international ang program cancel ma khaja ta ke India hangkai to kasha kanyoi state no badway pura India no cover khlaja ke te kasha kai abo simia ang Indian Folk Art Federation ni kasha organization tong India wa ke ara ni ba national level ni koroksa member jakta ke aba hairokta ni hukumuni lama wa hangkai hangkai ro je doctor man bumani ni anga bo sawana hukumono rebino ang samung khaitani Indian borok ano belekhe mokal kaikha je ang saiman manita ke aba haike ang national level ni ko tamnai national ni je award manka ang national ni 18 ta manka ke international bo manka international ang 7 ta manka award abon kare recently thangnai bisiwa ano Nepal ni korka abakai Lord Gautam Buddha International Peace Award abo Nepal man ke aba hairokta ke tabu abo roknati no jeta ano doctorate hinka jeta abo hai je tamnai expert je kono expert borokno kasha line te je sisuk nei borokno kasha aba hai ko tongo rena ni raja tongo abo hingkai doctorate je mane abo kota honorary doctorate award ke abo hai khlaina ang hukumoni lama wa hukumono set thaniwa ano integrated global university Delhi ano doctorate award rekhata abo PhD khai manmaya bumuni logro thebajamai doctor santi rekhata da kok kri nini sinemungo to kabang makok nini lang mano to ingis kaise ko bang makok ni na to nini ko thuma boy bijap ni koglok ni kabang ma nini je luko hamtai samungo tabuk angnono te kaise sinima ni lama hingke rastiti ni haparo 2000 hairok ni simingna ang je lugo phemani ke nung kami o thangai sanja hnya ajuk hnya thangai je barodi সংবিধান bijap kaise tei nai o সংবিধান ni darano siri phupunugoi ya sibogoi phupunugoi bujokha je tipralen obo kaise sini je जों tumu hamyangi tokha sayangi tokha ba hamnani bithi tipralen manani provision tongu ge tamangai nyangi tokha tipralen abo nung saune kopir kha lukorok kusuni na ko probhabito ngai nai
गोबां मा बरक दफाना हामजाना सिका गोबां बरक ओ लामा तै थांना गां तामो खायना नांनाय नि लामा तो लायखा के बानन तो बि मालाय फैया के बानन फुन खलायका बा फुन लाइन माया थांका के ननि कसो लोको हामजामा मानै फैया बेके आबो हाय कायसा कतर मा सामुनो नों खलाय फैया ताबु बर्तमान परिस्थिति वो फैया गाय ननो तिप्रा म थाबो किसानो खा गांकाय आरोलाय नों तो पुसो तो आबलां साइमिया तो फानो नना आरो नुका आबो ग्रेट डेभलप सानै पार्टी नो इ बर्तमान सिचुएशन नो तिप्रासा लुकरक नि बखाव सुमुं गासाय दखा आईपीएफ ति फुरबो मानानो हलायका मान्या ता तिप्रा मथा नो खार खला मानानो गा आरो लायका मान्या आबो तामो बुफां बो थाइथाया जा तामो गो माने आबो बानजा हायनि दखा तिप्रासा राजनीति बा मान मासे करिबला नाय दङ बेखता ओ जराव नि जे इंटेलेक्चुअली जे वान सुमानि बिसिं तै ओ सिचुएशन नो पुया साना सेंग्रा दि जों बमहाय पोजिशन खलाय दङ ताबो जे कारणे आसो नंगो कष्ट खायने याय खामनि आबो दाउ फानो जों सकांनाय मायानि दङखा दा भाइदा आबो साना हंकाय साइमियानि जरा बसो बुजानि अनमन किसा मा सावानो जों नंतिप्रा मथ आनुनो बहन माने आबनो चेसुबि सानानि हंकाय नायदि जरा कायसा चिनि अ हावो जों चिनि ताम आइडेंटिटी सुदु करि खाचिनि कमावि थांका ताबु बाहायनो चिनि बर रक जतन आंबो बाग्रानो बा सामा खाना को ताबु चिन ट्राइबेल आसले अ ट्राइबेल नि हंकायनो आबो कायसा ताबु त्रिपुरा हानि अ दफा ने वानसुं नाय र दल सा बर रक दङ आमते जत बर वानसुं या हिंपानो वानसुं नाय रक दङ बरनि थानेव अ ट्राइबेल नि हंका हंकायनो माइसनो बखरक छ थि कासा जाखिउ ताबु खाना थाव जालिया ता आसले अ ट्राइबेल माने अब कोनो कासे जाति या ट्राइबल माके ट्राइब नि बेल ता ट्राइब रक जे तम माने आ बेल कारण जोंनो शिड्यूल ट्राइब खपका अब 342 दारा 342 हंकाय एससी 343 हंकाय एसटी खाना अब किसा कन्फ्यूज ना था तम कायनि बिसिङो आ भारतनि संविधान आ जे प्रोविजन दजाक माने आ प्रोविजन नि बिसिंति खलायै जों सारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया जे तंनाय र परकनो एसटी नै साखलायजाक अब 1952 साखलायजाक इनका ताबो आ जे शिड्यूल ट्राइब माने बरक तंग माने एरिया आ एरिया नो वेल्थ है दिबा इनका आ शिड्यूल ट्राइब जे ट्राइब तंग माने बेल्ट इनका ट्राइबल इनका हाइची इनका आबनि बागै आ ट्राइबल जाता शिड्यूल ट्राइब जे 1952 भारतनि संविधान आ प्रोविजन दाजाखा अब दाजागनानि सेकांले संतमा जाति बा तो ताबक से संग ट्राइबल हिंका अच्छा माने 1952 नि यागो हंकाय ट्राइबल ने हिंका ता संग किंतु आबनि सेकांकाले चिनि जाति तामोबा हायादा काजे अ जागाव 5 बছর 5000 বছর 5000 বছর अ जागाव चिनि राजा र राज शासन खलाय थांका अ हानो ओंखाय बिनि आइडेंटिटी अब केबो बेरे जानानि नाया अब बिनि न दङ आ जाति अब हाय खलाय दङ ओंखाय चिनि आ जाति र जेफ्रो जों इंडिया बाय मार्च नै थांका चिनि अ हानि बुबाग्रा थांनानि यागलो आफुरनो चिना ट्राइबल कक्थै फाइया जों ट्राइबल हिंका ओंखाय चिनि निजेस्व जाति दङ अ जातिनि बुमुं आं साका अरबो कायसा ओ तुलसीपति बस कांगो कासे जेरॉक्स दुकान तंगो बिदन साहा नाबानि सिनि जाक बायापता ओंखाय बबाय साका ओंखाय नंनि ट्राइबल ना आं साका बिदन दा नङा ट्राइबल ओंखाय आं जलि माने वासेना एकदम खानाय कगना ना बन साका हे तांगो नि बसुं नोंतां आनो ट्राइबल होनबा ट्राइबल कोनो कासे जातिया न साका ओंखाय ताम नासा नरना साका तिप्रा हिंदे साका आ जागाव गोबां कांग्रेस नि नेता राफ्रा आसुक जा खानाय दं बर हाव के मोनै जायखाता आं बरनो साका नर तांग मोनै ओंखाय तिप्रा जों कोनो समय पण खानाया को आ जाति तिप्रा जाति के खानाया को साव अच्छा नरनि जाति के तामो न साव संकाता आ का बाङालि साव बाङालि तामनि बागै खानक साइदमा निबु मुक्तामो का बिधान साहा न साव नंग बा बिधान साहा से जाति हिंदी तांग नि बाङालि माहिबा निबु सागाता ओंखाय तर्क बितर्क हायंखा हायफानो तिकुनो बखाते जंनाया आं मोनैलाय साव बिधान दा नों खाता कायसा नादि आंनानो बुजुगान साका खाता नाखा
सैदिनो ताबो बर' मनुष्यरका हा बाइसे बिनि जाति हा बाइसे सिनि जागो आ हा बाय बिनि बमं मिल करे हिंके बजास जातिया मिनसिया अब ताम माको nego sa abo no nung khata na ba ka bini xerox ni A4 size paper to na kha column na kha seya di Punjab se je ga bon Punjab se ta identity mane tabu rom de ni voter I card to de ba ko om te I card to de ni saka ja sapa no kaisa I card nang le document boro besini jang nam bangai o I card mane o I ni meaning tamo ka identity ni bosa abo no thik mane borok ni identity tongmani nango ke Punjab se je ga Punjab se re kan bana ke Rajasthan se je Rajasthan se re ka Bihar se amti ma 10 ta da busu bang se re ka ta se re wo Assam Manipur na sa ka ta se re wo Manipur se kya kai saka oborok khai kaisa joto na rajya Punjab nini Punjab Rajasthan Bihar oborok joto na rajya ko bono West Bengal se re ka Bengal se je Bengal se kya Bengal no Bangla betam hin bongo ni sao ঠিক আছে সিডিয়া gai sirikai tabo o hawa tongnai rokno borok sinina nangnai ble Punjab hawa tongnai rokno borok sinina nangnai bini jati tamo ela ha to ha a ha ni bumung tongo Punjab kai a borok rokno sinina ni bagai tabo bo Punjab ni borok bo Bihar ni borok ni sinina ni bagai kono sayawoi mane bo ahe chini sayawoi bo sinijak nani a sinijak nani nang tabo ai doro ai thepai de ba dia ja ro chaka o rajya wo o identity na ai thepai de ba ja bor ai mane borok a borok rokta a je tongne ro a bo a ai no nang jot jaga na thepai de ba di plus thepai de saman abo thepai re sidi kai bap to kai taisa pori di tabo bap ro porikha Punjabi Rajasthani Bihari ka Bengali porikha ta tabo nang sai jaman ka Tripura bo thepai de ro kai Tripura o thepa kai in yang jago bo Tripuri ingta Tripuri to thik na kintu obo siri siti ni simino o hani bumungoi o jati Tripura ne bon saka Tripura ha obo tabuk se Tripura ngo agi ke Tripura ne saka abo rasmala ni 152 দ্বিতীয় লহর ni 151 page khana a jaga kasai ingres silang ma tongo je Tripura ni kok no boro pronunciation Tripura na riya Tripura kai aborok no bang bon saka nga bonus saka nang je Tripura hawa tongoi nang Bangali ingai tongmani omoto Tripura singna tongmani kintu nang aro Bangali o Bangali ing tongmani karon o je Bengal tongmani a Bengal ha ni tongmani karone nor sara prithibhi o jati rok thangpano tabo Bangali nong bumo nga jingbo o hawa tongkhai Tripura singje sa jaga Mumbai thangpano chimbo mung Tripura o London thangbo chimbo mung Tripura nin tabo o Punjabi bo haina o jaga phai kebolo no sungna na ya tama jati ni bono no khaina nang sanai Punjabi mida mili khatabo borok sala ya pro a Congress ni neta ro sangati to koni no bo omti to in jokti kebo omti to phunu gmai kari ko asuk sal norok suklogoi sungno asuk suklogoi tong khajeta tribal nei tribal lo tangai tui chana ringya ro sajokna ringya ro kok lam sana ringya ro tong bosong tong nai ro abrong se tribal no nang sungno tribal da himba norok be baksa sang rajniti khai tongo te kaisa kai obo nang je sepa no sikar khai de o ha o Tripura ni ha ai ke bo tribal ma belewana jaka borok afro amti tai ko ngai abo no sung a tribal nei o jaga wo autonomous district council chudo se tribal ni bumungo Tripura Tribal Areas Autonomous District Council tamni bage hinke afro tribal nei jotono tribal bumung thep ba afro ni je rajniti khaira tribal student federation tribal upajati tamnai jata party ni bumung ro ka tabo student ni bumung ro kormosari ni bumung ro e amti ro jotono tribal be khlai be khata kai a tribal tongkhai sung tabo a chini ha ni bumung bai a tribal ni bumung gadalia e a kok rokno sung lokorok ni thani o bojo khata kai o Tripura ro o jaga o tabo microscopy ingi thangka kai bono phiok nani bagai sung tabo chini o Tripura
जाति रक थामसानो नांनाय जों आकक नमा पीर खाता पीरे याको जों नायबा जों नरक बसाइमानो नर मेडिया रक बसाइमानो जों नरक आपुर रक फोकास खालाया जों भारतनि जत कैबिनेट मिनिस्टार बाय दुईटा सरकार ओ जे पुइला पुरुंखाय स्वराष्ट्र मंत्री राजनाथ सिंह दङ सेकेन्ड ताबुकनि हंखाय अमित शाह जी प्रधानमन्त्री ताबु नाबो जों आप्रो आलादा खालाय गायसा अ जागाव जोंनो पार्टी संसाय रेखा जिनि अ इन्टेलेक्चुअल बरक जिनि तिब्रा सारा वानसु करंग्रा हंखाय जों आबनो जेता अतिप्रासनो फियकनानि बागै जों आप्रो तिब्रालेन जिनि मेन डिमान्ड तिब्रालेन गायसा न बेबागै जों तिब्रा रनि लेन ता तिब्रा रनि हा ए आबनो जों आवाय मा खालायखाता हंखाय आबो भारतनि संविधान दङ आर्टिकेल 2/3 व स्राय साजा दङ आरो आककनो जों चिन्तिप्रा सारनो मासाखा तिब्रा सार बुजिखा फिया जों आबो सामुङो थेबाय मैया इंडिया नि जता कैबिनेट मिनिस्टर अब जों मालाय बेख्या आबनो कारेसे जों इंडिया नि जत स्टेट रग गोबां स्टेट रग थां जों एमपी रग बेबो मालाय थां जों किसा जोबा जादि चिनि कगनर किसा पार्लियामेंट तिसा जादि आबो हायनि हिंगा याबोलो जोंनो स्टेट रग से रिं बायथा नर फायदि जों नर बे कक सालायने नर फायदि जों कल नर बे कक साने जोंनो तेलंगाना रग रिंखा रिंगे जों मा थांका आफ्रो आजागनि केबी कृष्ण राव के निनी को विश्वेश्वर रेड्डी डॉक्टर विश्वेश्वर रेड्डी आबरो बेटा गोबां मा बुं कखा के आबरो बेचे कक मा साका बरो खायरब जागै जिनि कक न पार्लियामेंट ति सानानै ने कक जा के नर उरा नराम जों बाय कगलाम जलक मालाय दि जों आबनो मुति मानानि बागै हिसाब किया जिनि दफारो जोंनो जलि जागमानि सेखौ गरै आफरो के आबन बागै जोंनो साबो सुबानाय जोंनो निनि गारि भारा फ्लाइट भारा तर हना नांनाय के आबो के बर हनाय गरै जोंनो झारखंड बरिखा के आरने एमपी रो जोंनो रिखा जों आरो थांमालिया के निनि ओ शिवसेना आबरो बेचे मालायनि तमानि जों आबो थांमालिया के मिनिस्टर को आजागनि जेता प्रधानमंत्री बे मालायखा नरेंद्र मोदी जी बाय के बरक जोंनो बुजोगो काहाम कक साव बरक किसापना नेगेटिव कक साया जोंनो बे पॉजिटिव न साव स्वराष्ट्र मंत्री खरक नै बरक जों पॉजिटिव साव फिया जे थियरी मते जों थांमाया ता यागोलो जों वानसो लायका तिब्रालेन स्टेट पार्टी रो आं तिब्रालेन स्टेट पार्टी वाइस प्रेसिडेंट दंमोन के ता बरं गनां एमएलए चित्तरंजन देव मा बखाय प्रेसिडेंट दंमोन जों कक्साब लेख्या अब जों असामनो बाहायथि जानाय के जों सिनि अ जागा जारिमे यां दंखा फायदि मुखनो काशा ओ जे इंडिया गवर्नमेंट बाय चिनि महारानी कांचन प्रभा देवी जे प्रो मार्जर एग्रीमेंट खायो आप्रो काशा आ मार्जर एग्रीमेंट कलम काशा नोखा माने बिनि पूर्व शरीर अबनो जदिनो डिमांड खायजा गाय अबनो मारनाय आमतिखे साजाक दं आरोवा उनको मार्जर एग्रीमेंट कगता अच्छा ओंखाय आन आ कक साका ओंखाय दारा फायदि जे ममति खलाय ना प्रेसिडेंट साका ओंखाय जों जेहेतु ताबो चिनि उनको बुबाग्रा प्रडक्ट किसु मानि को थां दं ओंखाय जों बि खोब तैके सारनाय जों बनो लगेरे लायनाय माने सालाये चिनि पार्टीओ जों रेजुलेशन पास खालायना लायखा ओंखाय बुबाग्रा प्रडक्ट किसु मानि को आबनि सेकार बिसा कसारक खाना बिनि हल जेता मीटिंग हल करिदा राजबारी बिसिमा आरो ज तो पार्टी रखसिनि बरो जे रिजनल पार्टी रखनो रिंगै कक सालायखा फादि सुमम तिखे दं सुबलिया जों गासा ताबो ज तो पार्टी सेबायै गासा कथा संसावै जों ताबो उनको माखलाचिनाय डिमांड माखलाचिनाय निबो साका ओंखाय केबो गसिनाय करे यागोलो जों सालायखा फादि बनाय तमाबा जों बनो लगिरबै जों ताबो सिनि पार्टीनो डिजर्व खायो बिनि जेता एनजीओ तमतिफ्रा आबनो डिजर्व खायनानै खायो जोंबो बेकासा पार्टी संसालासिनाय नै अब फेब्रुवारी 2021 नि फेब्रुवारी 5 तारिख मार्जार एग्रीमेंट जोंबो मार्जार एग्रीमेंट लायखा के सयरे लायो आफुरो तिफ्रा मथा जेताबो तमानि माराव आउ नों साका तिफ्रा मथाव नगो
Tipra Mothana Tabuk Ikabono, Saka, Tipra Mothana Suna Songsao, Bubagrabai, Tansangai, Piaba, Tansangai, Songsao, Simpana, and Tipra Mothana Shaman Claytongo, Tipra Mothana and Support Kaitongo, Tamibagi Hinke, Azagawa, Tansa, Mother Tansa Klein Bagi, Doparano, Tansa Klein Bagi, Jackdok, take a shakai, Greta Tipraland, Proba Grano, Jessaka, Tipraland, Jessica Nango. Bos hawa na awal nombor mungkin kita modify kaya angka kaya na angkai graded different. Abo ni meaning angkai cini edisi area wa kabang ma general kaya kelang jaka. Angkai abo no karibo general lo tongai rogo cini borok rok tongo. Angkai jengtumong o different kaya man kai borok no bok khop baye cini different no borok no bok khop baye. Kotor kuat kaya abo hai ni cini graded different hingga ta. Angkai Pia Greta cũng có tâm này thì promote thao ăn có tông gì hiện pa nó thì promote thằng này sản thằng cái ăn cũng mà ăn được nhá nó thì đi xin rồi à cũng nó ăn ra cái này cái sao central này member buya central này cũng nó cái sao post buya abo nó cái district này cũng nó post buya cái block level này cũng nó post buya local level và primary này primary committee này member পর্যন্ত ya Karena ang tipra mo thani kono tabuk sudara ke member yata. Kai ang hamza di sini bono khlai tong. Logiri tong. Kai oro bahanya tabuk nukjak mani soi a tipra len no. Jeta sung separate state je tipra len sanmani. Ani bokhawa kai belai ke tabuk tek to nangi tong. Tam dipagi hingkai a kok no ang to pharok no te se sanani mosung. An to pharok no sap na nibage te se sap na ni mosung. Tabuk orang tanza sehani hingkana, buba darama hamza gokna cing borok tanza. Engkai cini leader rokno hamza ni borok tanza inya. Buba gerakai cini hani hukumo, cini dophani hukumo, abon bagai cini dopharo, cini buba gerama nane hamza go, engkai boje pro nini ko je sapano soba ni kokno ringkang kai joto borok kai bayu haji. Tiaba bisingo abasuk jeta usaka nungma hai bisingo nyata kai ambagai anbakha bahayna tongto yana acha sir tabuk angnono samani angnono kaisa jehetu wagi simi kotho wan sugri nang to khramani chakri bo pura gose kataro yakarisi kazan mahri kata amno tamsikamo voluntary retirement abnawi se dokhani samukha dangnai angkhorjang Ge obahai tong halogo ni je yang ni nasi khori ne nuhurmani bo tong ni nang yapri baru sikang ge borono bujobo he deba je borok sikang na harai sikang nuhu hornai bo yasa to bujomo ya borono cinti nang tamunai a hisabono nasi khori no angni je intellectually je wan sumani no kisa ni khubbai thangbai ni bakhawan son ko suna bagino tin special o je no interview na hamata ko gai tabuk dophani mang thaino nangu o chi dophani o je tabuk mani choma bai chung chaya chu ya ni to o nung je tabuk sang jo samani bo ba ko ko klai di ye tabuk je andolon khai ja ni bo tabuk tamo tipra state hu ni ko salian salia central government ba yang ni je dabisi sani tong phano abo bades onyo se sadi ni hu minister sab ni gara tipra sa ekor ngai kha IPFT bai bo to model ni committee lai kha agi bo to kabang ma chukting lai kha ekato ni simi tamo indra budi chukti bong lai kha amai kang ma chukting lai kha ATTF ni NLFT ni ba ung lai kha ke ba man ma ni tamo nung ta si doti ni mokolo nuk man ang a chukti ni kok no tabuk nang tumong saka ngai Sukti ni kok kaisa simi success kaya abo hingkai borong benang bijiran hol. Bo jeta kai tham assembly seat tu bukan. Hingkai biar tien bicukti. Pia a assembly seat tu mababai tu sang piok jadi thanya. Thanglia. State bokaya. Hingkai abo hamza ko si himpana a jeta jo bokai tham je seat tu mane tamu joto no a jaga percentage ST population 37% tabuk
ए शान्ति बाजाराव 37%, ओमफ्राय नैनि जरिलामो 31% 지. 아바 하지. 응이 좀. ओमफ्राय तो माले तो बखा अब सक्सेस तो तो सक्सेस पाना अब बे दफा फियो जंगेता का अब कासा ओमफ्राय अब न करे को नि ताबो एटीटीएफ रख फाइका ओमफ्राय फाइबर में कासा कोनो कासा कटर डिमांड करे ओमफ्राय एनएलएफ तिरको फाइका सामुं खाइप्रो तो बेलाय खेबर कष्ट खाइ साग थारे बरक सिमी सामुं खाया दफारक बेलाय प्रेसार मासा खा जरावा बरक जे सामुं खाइ मा जागा बासा एरें चंगिबो एरें चंखा रब जाखा बस बरक बोथार जाखा बरक र खागना दफानि बे खागना बरक र बोथार जाखा ओमफ्राय अब हाइ क्लाइ सामुं खाइ माने यागला फानो आज जता चिकन निकम माननानि अब बाय दफा फियो जाबि मायाता माइया तो हिया मानखा किन्तु अब बाखे दफा फियो जाबि के आबुन बागैनो आं ताबुक साना मो संमानि के अ दफा जेसे कपान फियो जानानि नांनाय फियो जानानि बागै हिते जों आलादा राज्य ना सापरेस पाइथा वानसु हरनेखा पाइथा वानसु आगिबो वानसुका के ताबुक वानसु बितंगो आबुनो कारे जों मुंसाकेपान फियो जानानि नामाखौ सापरेस तो जों अच्छा ताबो जे अकॉर्डिंग टू मन जे व्यूज टाउ आउ तिप्रसा एकॉर्ड ब काहाम न एकॉर्ड आ जागाव को जेटा तंगमानि फिया एकॉर्ड ने हिमपन भारतनि संविधान 12टा शेड्यूल दङदो 12टा शेड्यूल नि बिसिङो फर्स्ट शेड्यूल हुकांकाय अब सम्पूर्ण या फाव क्षमता अब स्टेट ता फर्स्ट शेड्यूल हुकाय ते बाद बाकी जैसा शेड्यूल फन तंदे और फर्स्ट शेड्यूल से बनो चालक नाय ओंखाय जों ताबो 6 शेड्यूल दङ निने आ जे तिप्रासे एकॉर्ड बो 6 शेड्यूल न तंनाय 6 शेड्यूल तंग ओंखाय निना एकॉर्ड जेसे पनो इम्प्लिमेंटिंग दे अब फर्स्ट शेड्यूल बनो परिचालना खालायने जों ताबो आंगम कासे उदाहरण दङ ताबो रमदे एडिसिव गतलांनानि चाकरि तलांनानि कमता अ चाकरि तलांनानि एडिसी इच्छा खाये बसाइचुं साइचुं केबने कक सारा बतलानि मैया आबतलांनानि बागे बिनि अप्रुवल राज्यपाल राज्यपालनि अप्रुवल नांगौता राज्यपाल माने ना स्टेट खाता ओके नोंआ एकॉर्ड फाना नों साइचुं इम्प्लिमेंट सामखलायनि या जागोन आरो बाजे खाजाक नोंआबो बाहायना जेता राज्यपालनि अप्रुवल नांगौना जेकुनु सामखलायनि बागे गारो फियक जाकुं तरिका Kita kisah jetabu kok sarai dong lagi mani kebang kok sia nanya nang atau kusuk kompanya mulai dong lagi ya. Jadi tumung no bista ST seat to dong nai MLA ro. Tanjang ni thangkan ke, ba tabu BJP सरकार बाई alliance dong ni impan no. Joto tiprasa je ST BJP ni har je tiprasa MLA ro ta tanjang ni phaja sini jeto zaman no 125 panong kha. BJP orang ini saya cakap tu BJP orang ini dabi John Jati Murcani, CPM orang bawa dabi kerja ti Pramoद tahu orang kaisa orang dabi kerja kerja. Enggak, apa sudah setara saja. Enggak ama herok mana kalau tahu BJP ini, bah jadi सरकार ti orang herok ni MLA ti prasar orang jodoh thancang ni hankan keno, apa lah chance dong, boleh nembus jukti dong saja. Nah thancang klay tu mung sankai ti prasar, tabuk tu ti prasar thancang ya ni saiman dia. Tipra sarok thancang ka. Engkai tai kaisa engkai jeng tipra akok upor tam saiman ka. Tipra sarok joto tipra saiman ka. Engkai thansa nei a jagawa sung jeta nang thajing saka 20 ta seat tu ka engkai. Jeni 20 ta ni 20 ta sung seat tu ka engkai. Borok bai jeng alliance phano akok sen sana nayo. Nah, ang sama tahu existing je सरकार चोरी तो मजा हो तब तक BJP वो tipra सा खरब बरी tong na ble MLA engkai IPP ni khorsa tongo ama hai khainai jodi total yango 13 engkai otai 7 jona ni bisingo jinda chaudhary yang CPM ni do bad khangkai o je mane BJP ni je khorton main tabuk je aing ni bor 33 ta bai sarkar khaitile deba आज आप लोग 47 या कर सिनै सिनामनो रसिनि हिंगा ता yang obrol support khai
ajaga ang kaisa kok marakhani thani আচ্ছা tabuk ramde sung je tabuk separate state chan tongkha othoba sung tabuk tiprasa accord buba gram tiprasa accord chan tongkha kai o accord no manna ni bagai tai ni separate state phanung thon manna ni bagai o bjp ni mla rok nongkhori phaiye ar cpm bjp ni nongkhori phaite cpm ni mla khoroksa tongnai bobo ko khainai join khainai ang khakawta karon bobo tipra আচ্ছা kai o bjp ni je mla tongkoroi mla tai taw minister tongkoro oborok nongkhori phaibe ye yango tipra mo thanibo 13 jon tongo ka phaike hangka india government ko mak khlainai abono niyam majority people jodi no মানে প্রেসার মানে আপন কতর প্রেসার kotor pressure hangkai o accord bo daktino implement ni thangnai এমনকি সেপারেট স্টেট বড় বসি নাই সরকার না বাগে কাই আবো হাইতা পিয়া তাবো চিনি তিপ্রা সারকছে সাক সাকনি আঙাগি ও কপ্রম সাবো সাক সাকনি যেটা বিনি কোন তিসানানি বাগে তামনা বিন ক্যারিয়ার তিসানানি আবো সিমিছে নাই দङ কাই সাকনি ক্যারিয়ার তিসাও নিজি যে সাপান নই মানো abo BJP phanangai mano tini BJP tongmani CPM rok khanano phaikano minister na ke CPM phanangai mano oda farokta ka abo hachi bahai ke dafa phiyok jaksina ba ta ko BJP ni je MLA tongnai ro phaidi tipra motha bai thansa khaye jungobo nango ning kangkai tipra se accord je khlaimani obo marnai mai jodi no BJP ni je 7 jon MLA tongnai ro bor bahai chaka hangkai অবর নাই তো ত্রিপুরা যাবলে বসে সেন্ট্রাল সেনাই রে নাই জেফরপা রে নাই সরকার বাই কে যায় সরকার বাই জানি কে যায় আবন নিয়ম আবো উনার নাং হই আছে বড় না নাঙ্গো না নাঙ্গো কাই তুমুংনো ছয় ছয় দফানি বাগে হামজাক দङ বিজেপি খাইপানো তো বতি প্রাসা ও যে ট্রাইবেল নি মানে আ ট্রাইবেল নি রিজার্ভেশন বব খবজাগো বা রিজার্ভেশন নি ন খরকসা এমএলএ যে এমএলএ তা nga bojodi no ajagani yok na musungo jeng o jeta tam na siklogi tongjang mani oron jeng yok na musungo kai borok bo sida kok sadani borok je dino sawo tipra mothobe borok je dino thanjangi thango kobo bo bijepin tongthon kolgoi bo tipra o dabio simita e dabio simit thansa buni do phar thanjango nung notice ni na ji korogo be borok jato thansa kai kok sawo naga rok ni kok na sari naga rok congress tomo naga rok BJP tomo naga rok tomo bo naga peoples ni ko party tomo kintu borok ni demand saproke borok we are naga okay abo hai klai chini ba hanyo tabo nung BJP khadi kok reng nung CPM khadi kok re party abo ni স্বাধীনতা অধিকার nung jasper klai mano klai to tipano kintu ani jati ni sathe angobo nango ne jodi na baksa klai kok saka kai sung tini na mano আচ্ছা ওর কাইসা নং नुहुরিয়া টং সাইনিয়া আং যে नुहुর মা জরাতই আন অবজারভেশন ও যে একর চুক্তি ও সই রাই থানি ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দङ এই ত্রিপুরা হামগ্রাই মন্ত্রী দङ মন্ত্রী অনিমেষ দङ বগরা দङ এই গনি চিফ সেক্রেটারি দङ হোম মিনিস্টার চিফ সেক্রেটারি দङ যে ওর বরখে গসমিও তো সই রে বরখে না হই দङ yang ojak montrokrabo I ninyong soi reja abuni ya gulobo je sakti prasarok sano tamungi boke khapurui obuni bagi himi thanglia na tamuan chobnu state ni je majority people tongnai ro o majority people no central government bo kok masungu karon state tui tongnai majority people o state tui tongnai majority people rok ni borok je kok sawo borok ne akok mate na abongo angnon kasya udaharon na jepro chini tabu borom ganang horina de borma song nogandro jamatia borom ganang song tai borom ganang samachar tripura borom ganang draupadiya te borom ganang soral podo jamatia borom ganang rati mohun jamatia kai aba haikle borom ganang ravindra de borma tai botong muti mansugya ke borok jepro autonomous district council tripura no autonomous district council marnai he jepro sanpro apro central of congress sarkar okay se prime minister kai bharat mata ni bono joto no indira gandhi borok joto no gosi tongbai kha ko autonomous district council tripura no autonomous district council sinai piaba state ni apro congress tongai ro gosia okay
गसिया हंकाय आफ्रो तामो खलाइखा अशोक भट्टाचार्य नै कांग्रेसनि प्रेसिडेन्ट आफ्रो ब खरकसा गसियानि बागे अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल रैमानली हंका तामो खलाइखा प्रधानमन्त्री जिनि भारत माता इन्दिरा गान्धी ब अशोक भट्टाचार्य न रिखा आं तो अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल रिनानि हनै बरन कग्रखा हंकाय रसिनाय ताबो नों तो अ जागाव गसिया हंकाय नों सादि नों जदि गसिया हंकाय आं अ बिल न पास खायनि बागै नन अ जे प्रेसिडेन्ट नि याकारै गबनिते खरकसा आं प्रेसिडेन्ट सनाम नाग्राना नांसिनाय नि बसाका सामानि यागलो अशोक भट्टाचार्य संगे संगे न आबनो गसिवै बिल पास खालायबाय क्या अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल ताबो अरब बाहायनो त्रिपुराव अ जे बीजेपी जे सरकार चालक तंनायनि बिसिंग ताबो अशोक भट्टाचार्य हाय ते खरकसा भट्टाचार्य तम ब बाहायनो कसारि तंता जागाव बगसिया हंकाय बताबो आबो गसिवै ताबो आ जे अशोक भट्टाचार्य न खायमा हायख्लायै ताबो चिनि बरम गनां अमित शाह जी फन हन्दे बरम गनां चिनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जी फन हन्दे बरम जदि न अ जे गसिया बरम न रिंगै तमं आबो हायख्लाय नों तमं गसिया हंकाय न अपदनि याकारै गबनि बरक न अरव रना नांग्रा सिनाय नि साकाय दिनि न खलाय जाकनाय साबरे स्टेट दंनाय हंकाय नि एकor जता तिप्रसे एकor दंनाय 135th amendment आबो दंनाय आबो हाय हंकाय जे फर्स्ट शेड्यूल नि नियम से आबो आंगन थाथिं साका 12 शेड्यूल दं फर्स्ट शेड्यूल जे दं बिन थानि न पाला आ फर्स्ट शेड्यूल नि थानिवा जे मेजॉरिटी पीपल बिन थानि पाला हंकाय ता फर्स्ट शेड्यूल त्रिपुरा नि फर्स्ट शेड्यूल जे त्रिपुरा स्टेट अ स्टेट नि जे मेजॉरिटी पीपल ऑफ जे सरकार चालु दङ अ सरकार नि खरकसा आबो हाय बरक दङ बताबो गसिकायनो आबो मान बगसिया मागे मायाता आव पाइथाक बखागो फाइ सपाइया जे ताबो सिन जराता अ जराव नों लुकुर ताम खायै बर सिबिएम बखनो साव जों से गाहाम अहर खालिया बीजेपी बो साव जों मै फाइके सिमिसे देश नि सबका साथ सबका विकास नाय ताबो तिब्रा मथाबो साव जों मै फाइकासे जों गार तिब्ला नि जबा दै खाइ दङ नै दंखा आईपीएफ तिबो साव जों से सय याफां तिब्ला साना पब्लिक तामनो सपोर्ट खायनाय पब्लिक ताम वान सनि अजराव निं जे ना खारेनो हुमा मते पब्लिक बम हें दखा तामनो बर माने लाम हिंताय एलएम बागो कासा कक साव आं न मथांनाय नै आं न सय कोबो हिनि बरक खायानो हाय हिनफानो नों सय जा सया आबो बिजार खायनानि आबो दिन बखाव फान तंना नांनाय नै एलएम बागो कक साव आ एलएम बागनो रोखा हंकाय जों ताबो अर बाहायनो आं न कोबोय आं न लामा नि सावै दङ हिनफानो नों नासिगै नादि ब सय सय कोबोय दा सय सय लामा दा ब आ लामानि सामु खला खलायखा बस कांगो खाय लोकनि बस कांग खाय आं थैयासा लोकनि बागै दङ आ दफनि बागै दङ नि काबै दङ yang bisingo hongkai bongni sak tong tok tong lajani chalajani nonglajani abo nongse palia na to abo betul lukurok sinani ko hongkai angke bo lukono ekdom jor khlaye bong sineri maya nang abo nong di nai abo borok no jasai khlai thun jeng kaham abo nong thartunta जरा छपक्या जा साक्षा बकिया सिरानी बुइ सामा बाइसिमी पोइदता सा सा बकिया नासि खापनि दाते बुखुकसं जों बलाइखे बिसिं रेके रेके वइ कक सालायनि चाइटक लाइखा जों तिनि त्रिपुरा हास्तेव त्रिपुरा सरकनि राजनीतिनि हालो ताइ मानमानि बसुक मानखा ताइ तामो देराइ दंखा अ कंग्रनो बसराय सुकुल साना चाइटकखा बिनि लांमानि कथमा बाइ बाक्सा खाइनो सिनि सर सुनाचरन बर्मा खाखलायो नर्थिनि कगलाम जों सालायबानि बिसिंति पुजानसिम पाइथि जरा खोनाबानो ताइ खोनामानि बिसिंति जे नों साइमानियाखौ आबनो साइमानै समबत ताइ किसानि बागै प्लास पइन्ट नङानो ताइ काइसा वान समुंनरनो याफरि मानखानानि खाखलायो के बसकं सालाबो माइ कगलाम चयoi दङनो ताइ दिनिनि अ पान्डाव सारनो नों आसे जरा रुइ नि बखानि कगनो साबाय बागै बलाइखे हामबाय ताइ